Natutuwa ako, bumalik na naman siya. Ginger, saan ka ba galing? Ah, bakit dyan ka? Sa garden ni Mommy. Ah, Ginger! It's me, Mommy! Halika na. Oh, anuhin mo yan. Cover, cover. Marunong siya, oh. I-cover niya yung ano niya. Talaga, ano siya, pusang bahay ito. Loob, nasa loob siguro. Marunong siya. Ito, pakainin natin yung pagkain niya. Good morning pa lang dito sa lugar namin. Maaga po ako nagluto. Ito po ay carbonara. Ito po ang pang lunch namin. Yan. Gustong gusto ito ng asawa ko. Carbonara ala Philippine style. Kahit hindi kompleto na yung ingredients, basta may makain ba. Wala po itong bacon. Hindi ako naglalagay ng bacon. Okay lang naman, masarap naman basta merong cheese, yung cream. Okay na. Ilagyan ko ng mushroom. Masarap siya. Kaya nga hindi ito mawawala itong carbonara natin sa asawa ko. Ito ang hiling niya. Ayan, kain na po tayo. Ang panahon, umuulan na umaaraw. Andito kanina si Ginger. Pinakain ko na din po. I-check natin mamaya. Kasi kapag maliit yung ibibake ko na pagkain niya, parang gutom pa. Binigyan ko siya ng isang can. Oh, ayan na naman siya. Galing sa garden. Oh. Nandun siya sa stair. Pakita ko sa inyo. Ano, Ginger? Yan siya. Oh, Ginger. Kita niyo ba? Dito si Mami, nagluluto. Diyan, nag-i-stay din minsan. Ginger, saan ka pupunta? Ginger! Yun siya, oh. Ano? Ah, saan ka punta na? Saan na punta ikaw? Ah! Ano? Ganda-ganda mo. Ganda-ganda niya. Alam niya, kaya ako nai-inlove sa kanya kasi pag tinitigan niya ako, ganda-ganda ng mata niya. Kinain mo na yung pagkain mo? Kinain mo na. Tapos na, check ko mamaya ha. Ah. Diyan ka lang, wait mo ako. Laro tayo mamaya. Luto lang ako. Ah, Ginger. Alam na niya yung pangalan niya. Hindi ko na yung papalitan. Naglilinis na naman ang katawan. Ganda niya, sobra maganda siya na pusa. Kids! Yala, let's eat now. Punta tayo sa church. Punta kami sa church dahil mayroon po tayong program. Inimbitahan po ako. Saan siya? Diyan ka lang ha? Imbitahan po dahil Mother's Day po dito sa Lebanon. Pero ngayon nila i-celebrate. Patapos na din po ang winter. Spring na po. Yan. Tapos na ang aking food. Diyan siya, oh. Kita niya ba ang pusa ko? Pusang galak ko. Ayan. Ang ganda-ganda niya. Tuwang-tuwa ako kasi dito siya. Oh, nabusog na yan. Nagre-review ang mga bata. Except ba? Patatabay o nanluto ko. Pinabantayan niya ako pag nagluluto ako eh. Diyan ka lang ha, wait mo ako ha. Ah? Ganda niya. Yala, let's eat na. Who's that? Ginger.
Ginger. I saw in the garden. Yeah, I see that also. Psst. No, call her name so she knows. Ginger. 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 I love you. I love you. This one only. Hello. Pupunta pa tayo sa church. Today is Mother's Day. So, dito sa Lebanon, Mother's Day. Celebrate nila 21 pero ngayon is 20. Sa church namin, i-celebrate ngayong araw. Tomorrow is also spring. Yeah, spring na po dito sa Lebanon. Start bukas. Wala na yung ulan, oh. Maliwanag na. And pagsimba po tayo. Mother's Day gift. That's mga picture ng mothers. Asan na? بدي ادعي باجر ذات خليل مرشدنا تيسر الدعوات.
أنا اليوم مش جاي بيت جوزيف، أنا جاي على الولاد. أنا جاي اليوم قبلكم هيك من القلب قبل ما تصلي الصلاة. اللي بدي أقول لكم إياه هو أنتوا اليوم مش أمات بس عم بتربوا، بس في زوجة صغيرة. أنتوا عم تربوا قلوب قريبة من المسبح. بيعرفوا شغلتين رح يحملوهم معهم، بيعرفوا يخدموا وبيعرفوا يلتزموا. هول الشغلتين اللي نحن ناقصيننا اليوم. فمن القلب بشكركم، ومع أمك اللي بنعيدها اليوم بنصلي سوا. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة، الرحمن وبارك باسم الآب والابن والروح القدس إله الواحد آمين. إن شاء الله كل أيامكم أعياد وفرح يا رب. لأنه اليوم هو اليوم العالمي للطفل كمان، مش بس للأم. فكمان بدنا نعيد أطفالنا. يلا قلبوا بالإمامات بليز، أمان. دايما داون بليز بليز. 1 2 3. Purple. Free food. Oh, yes. Okay, I will get. You want to take it, Mama? Take it. Hi, thank you. Thank you. How are you? Thank you so much. Yella, take it, Mama. Yella, take it, Mommy. أنا صايمة. يا حبيب قلبي تحمل معك Nancy, happy Mother's Day. Thank you. Balas. We can go now. I don't know. Meron po kami plants. Wow. Inshallah it will grow. But why? Mama, that's a candle. Huh? That's a candle. Candle. Mommy, I think those are fake. Let me see. Picture with the mothers. Happy Mother's Day. Couldn't find another picture. Thank you, Habibi. I like chocolate and Okay, okay. Mother's Day. آخر يوم فقط اليوم فل Hi, Happy Mother's Day.
How's the kids? very good. Yeah. very good. انت عندك غنية وقعت فوق. يلا. يلا اخذتوا صورة هونيك you take a photo. لا مسبوق. بطل لهيدا؟ Yes. اه. واو هاي بالكنيسة فوق. ايه last year. ما في غيره ايه. ما في غيره ايه. You want to take picture? Yeah, takkan. Take picture. هلا أول شي صورة كمان. Andito na kami sa bahay. Yan. Happy Mother's Day po sa ating lahat. Ito ang binigay nila. Happy Mother's Day. I got it from Mama. Who brought that one? No, it's for Daddy. It's for you. Nice. You know, kind of. Yeah, what are you taking that? Thank you. Thank you so much from my kids. Very, very much thank you. Thank you for the gift. You want Kian? Eh? You want? Umuulan dito sa Lebanon, guys. Tapos hindi namin alam kung may sumasabog dahil may kulog. May kidlat. Ewan ko saan sila natulog na.